pod namon ang Tugs Turks Clan. Kaupod ta sa sininga proyekto ang Scout Royal Brotherhood. Nabati ako sa Bradley service ni. So ang ginambal namon sa ila. So this is our goal. Ang ating principle so is one of it is service. So dapat makwanta gid ma-fulfill ta ang aton nga ang prinsipyo ta nga as a brotherhood. Nagapatigid ang mga kapamilya ta sa Scout Royal Brotherhood sa spirit of community service. Kag syempre, sa manami nga epekto sa maayo nga daycare center para sa mas epektibo nga pagtuon kag edukasyon. Tungod ang sa prinsipyo namon is leadership, friendship, and service. Ang service isa man naka-goal namon para ma-reach ang among principle kag siyempre makabulig man kami sa among munisipyo barrio. So masadya tapos sa amon nga ang challenge, ang train, bastante na kami makaguli kami sa ibang tao. Ano man yung focus sa mga linglo, whatever. Basta makabuli kami okay na. Ako mismo nakibot sa kadamuon sa nag-ugyon sa sininga proyekto. Sila mga kapamilya nga nag-aambag sang ila tiyempo kag suporta sa pag-obra diri sa daycare. Sa ini nga eksperyensya, dako ang bahin nila kag nagapatigid ako nga dako man ang epekto kag pagbago hindi lang sa kabuhi sa mga kabataan diri sa Buntatala kundi sa ila mismo nga nagpasakop diri.